Hello everyone, thank you for watching my video. In this video, I will present supply chain management material provided in English and Indonesian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi supply chain management yang diberikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Let me introduce myself. My name is Winnie Julianti. I'm from the Management Department at Panchabakti University Pontianak with the NIM 2210417840. Supply chain management is a critical process that ensures the efficient flow of goods, service, and information from the supplier to the end consumer. Supply chain management adalah proses penting yang memastikan flow atau aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dari pemasok ke konsumen akhir. Key component, yaitu terdapat 4 komponen kunci dalam supply chain management. Yang pertama adalah planning. Strategically aligning business goal with supply chain activity to optimize resources and meet customer demands. Yaitu pertama adalah planning atau perencanaan, berguna untuk menyelaraskan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah procurement. Procurement identify and selecting supplier, negotiating contract, and managing relationship to ensure timely and cost-effective sourcing. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasikan kontrak, dan mengelola relasi untuk memastikan pengadaan sumber daya yang tepat waktu dan hemat biaya. And number 3 is production. Managing manufacturing process and ensuring efficient use of resource to meet production target and quality standards. Yang ketiga adalah production atau produksi yang bertujuan mengelola proses manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi target produksi dan standar kualitas. Yang keempat or number 4 is logistic. Coordinating the movement of goods, including transportation, warehousing, and distribution to deliver product to customer. Yang keempat adalah logistik yang bertujuan untuk mengkoordinasi pergerakan barang, termasuk transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk mengirimkan produk ke pelanggan. And the next is important in business. Selanjutnya kita akan membahas mengapa supply chain penting pada sektor bisnis. Number 1 is efficiency. Optimizing supply chain process reduces costs and eliminate waste, improving overall operational efficiency. Nomor 1 adalah efisiensi, bertujuan untuk mengoptimalkan proses supply chain, mengurangi biaya dan menghilangkan pemborosan sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Number 2 is customer satisfaction. Timely delivery, product availability, and responsive customer service contribute to higher satisfaction levels. Nomor 2 adalah customer satisfaction, berbicara tentang pengiriman tepat waktu, ketersediaan proses, dan layanan pelanggan yang responsif. Berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Number 3 is competitive advantage. And effective supply chain enable business to gain a competitive edge by responding quickly to market change and customer demands. Itu ketiga adalah rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara cepat. Next is challenges. Tentunya akan ada tantangan dalam menerapkan supply chain, yaitu is number 1 supply chain visibility.
Lack of real-time visibility hampers decision making and increases to risk of disruption. Yaitu supply chain visibility, yaitu kurangnya visibilitas real-time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko gangguan. Number 2 is inventory management. Balancing inventory level is crucial to meet customer demand without incurring excessive holding costs, yaitu menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Number 3 is supplier relationship management. Building and maintain strong partnership with suppliers is essential to consistent quality and reliability. Yang ketiga yaitu membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan pemasok yang sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Next is technologies and tools. Yang terdapat beberapa teknologi ataupun alat yang digunakan dalam menerapkan supply chain. Number 1 is blockchain. Ensure transparency, trust, and traceability across the supply chain by thoroughly recording and validation transaction. Yaitu berfungsi untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan ketelusuran di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasi transaksi secara aman. Number two is roboting and automation. Automate repetitive tasks, improve accuracy, and enhance efficiency in warehouse and manufacturing facility. Memiliki keunggulan untuk mengoptimalkan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi dan meningkatkan efisiensi di gudang dan fasilitas manufaktur. And the last is advanced analytics. Enables data-driven decision making, demand forecasting, and optimization of supply chain process. Memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan permintaan, dan optimalisasi proses rantai pasokan. The next is benefit, keuntungan dari supply chain, yaitu number 1 is cost saving. Efficiency supply chains minimize costs associated with inventory, transportation, and order process. Supply chain yang efisien meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemrosesan pesanan. Number 2 is in-case flexibility. In agile supply chain can quickly adapt to market and change and handle unexpected distribution. Supply chain yang baik dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menangani gangguan yang tidak terduga. Number 3 is sustainability. Optimize supply chain, reduce environmental impact by minimize waste, energy consumption, and emission. Ketahanan atau supply chain yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. And the last is case study. Berikut merupakan beberapa contoh studi kasus di mana supply chain diterapkan pada beberapa perusahaan besar dan ternama. Yang pertama is Apple. Apple's is tightly integrated supply chain enables efficient manufacturing, timely deliveries, and superior customer experience. Yang pertama adalah Apple. Supply chain Apple yang berintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Number 2 is Zara. Fast fashion success is attributed to agile supply chain, which allow it to quickly respond to change fashion trend. Yang kedua adalah Zara. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh supply chain yang gesit yang memungkinkannya merespon perubahan tren fashion dengan cepat. And the next is Amazon. Amazon advanced supply chain management system enable fast and reliable deliveries, contribution
to its dominance in e-commerce. Yang ketiga adalah Amazon. Sistem manajemen supply chain Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang cepat dan andal, sehingga kontribusi pada dominasinya adalah e-commerce. And the last is Walmart. Efficiency supply chain ensure low prices, optimal inventory level, and efficient replacement process. Yang terakhir adalah Walmart. Supply chain Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien. Thank you for watching my video. See you.